हेलो फ्रेंड्स आपन देखिपारे ये हूँ गोटे दुर्गम अंचल दृश्य देखा सेपटे दूर दूर को एपटे पहाड़ तापर एपटे जंगल सब आपण मैंने देखिपारे। तो मेन जिनस हूँ आमर जो ये दुर्गम अंचल बा जोठी किसी सुविधा नहीं विशेष किसी किंबा मोबाइल फोबाइल लोक मैंने एत धरी पारुना तेबे सही एरिया रे जदि से पचारा गोटे मुझे विशेष रिपोर्ट नहीं आसी गोटे गोटे गाँ को मुझे जाऊँगी आउ से पाखर रिपोर्ट नौ जे ये जो आपण माने रिसेंटली देखि थे दमन बोली गोटे मूवी तेबे ता विषय रे लोक मैंने केते जानी आउ किए किए देखी आमे आज यू पचारि बुझा तेबे दमन तो जानते केमती हाइलाइट होती तेबे दमन को लोक मैंने जो दुर्गम अंचल लोक मैंने कौन देखी कौन जानी से विषय आम पचारि बुझा। हाँ ये हूँ गोटे मालकानगिरी हाँ हेलो फ्रेंड्स मु श्री पदिया मणकामी बापा देवा मणकामी। हाँ दुर्गम अंश में एटा मालकानगिरी जिला केबेट अच्छी पूर्वपुरुषर ये अच्छी हाँ दुर्गमटा कौटी अच्छी आम कहीं जन पारना आमको टावर केत ना कि ना आमको लोकंर सेवा ना ठीक अच्छे बुझिली आपन कथा बुझी पारली जे मते कहतु आपन दमन देखिचंती। दमन तो मु देखी थाई पारे भी न देखी पारे कहीं आमको कहीं दमनटा को ठीक कर पारना। दमन दमन कौन दमन दुर्गम अंचल मालकानगिरी जिलार जो पड़िया ब्लॉकटा हाँ सेटा कहीं भल कर पारना ना 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 मु पचारुची आपन को दमन गोटे कौन दमन हाँ आमर पड़िया ब्लॉक रो आमर जो जो उन्नति हेबा कथा उन्नति कहीं कहीं पारना नाइ 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 सेटा नाइ तेबे आपन दमन देखि नांती मुई देखी ना मु कहूची मुई सिंती हाँ हाँ मु कहूची मुई देखी तो ना देखि नांती ना हाँ ठीक अच्छे आउ जन को आम पचारा दमन देखी जानते मामिला उड़ामा पुनम ओडिया रे को आमे देखो ना किसी दमन कौन कोठी बुझा पार नाइते दमन कौन जान ना नाइते आउ जन को पचारा आम ये दमन देखी नाइ मो देखी नहीं दमन कौन जानी ना नाइ कौन कहबी हो ये आउ केजन पिला अछंती से दुई जन पिला मध्य जन को आम पचारा दमन देखी नहीं देखी ना देखना दमन कौन जानी देखाले सिना आम जानबू। अच्छा आपन देखी ना आपन को देखा भी जाए ना ठीक अच्छे तेरे आउ जन को पचारा ये जन पिला अच्छी दमन देखीच देखी न देखिन तेबे माने भी होचंती दमन देखी ना माने दमन कौट देखी ना तेबे दुर्गम अंचल देखंतु एटा गोटे दुर्गम अंचल रोड सीना अच्छी गोटे पिचु रोड किंतु गाँ भीतर को आसीची किंतु ये भी गोटे डेमगुड़ा भी जाए ना डेमगुड़ा भी जाई ना देखिबा आगो को आमे से पुणी आउ टिके दुर्गम अंचल को पशिबा आमे तो यही अंचल रे आपण माने देखिले जे दमन को देखी ना तेबे एठी एमान को आमे टिके कहि देबा जे दमन हाँ दमन होची गोटे आपण माने जानिचंती दमन गोटे फिल्म मूवी ओके आपण माने देखिबा पई जाई ना बोधे ना देखा हम जाइनु अब देखिनु तो अब देखबु कुआडे। अच्छा अच्छा दमन होची दुर्गम अंचल रे मलेरिया निराकरण तेबे एटा गोटे फिल्म आउ ये जो तुम एरिया जो मालकानगिरी रो माने कहानी को आधारित करी ये फिल्म टी निर्मित होईची आउ बाबूसान को द्वारा निर्मित होईची एथिरे केवल तुमर जो मलेरिया निराकरण हाँ माउसी तमे दमन देखिछ ना देखी नहीं बहता देखि ना ना देखि ना ना देखबो नहीं ओहो ठीक अच्छे तेबे आमे आउ किछि लोकंग पाख को जिबा देखिबा एठी तमे कोड जाउछ तमे दमन देखिछ दमन देखिछ एपटे देख दमन देखिछ ए दाइन दाइन देखि ना हाँ ठीक अच्छे ठीक देखुଛନ୍ତି जो एरिया रो पई फेमस है दमन से दमन देखिछ देखिना नहीं देखि ना दमन कौन जानिछ जानिछ जानि न हाँ ठीक अच्छे आमे आउ किछि लोक पाख को जिबा
ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଧାନସଭାରେ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଦମନ ପିକ୍ଚର ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏରିଆର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମେ ପଚାରି ଦେଖିବା ଏଠି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମାଉସୀମାନେ ଏପଟେ କହିଲ ତମେ ଦମନ ଦେଖିଛ ଦେଖିନ ନା ଏମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଏଇଠି ଆମ ଜଣେ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ନେବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ଭାଇନା ତମେ କହିଲ ତମେ ଦମନ ଦେଖିଛ ଦମନ ଦେଖିଛ ହଁ ଦେଖିଛି କ'ଣ ଦମନ ଦମନ ମାନେ କ'ଣଟା କି ମୁଁ ତତେ ଜଣା ନାହିଁ ଜାଣିନ ଜାଣିନି କହିଦେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଆଚ୍ଛା ଦମନ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାବୁସାନ ଗୋଟିଏ ହିରୋ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ବାହାରିଛି ଦମନ ବୋଲି ଓହୋ ତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିଛି ଦେଖିଛି ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିଛ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖିନି ଆଚ୍ଛା ହିରୋକୁ ଦେଖିଛ ହଁ ହିରୋକୁ ଦେଖିଛି ଆଚ୍ଛା ହିରୋକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ତେବେ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ପିଲା ବୟସ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ନେବା ହଁ ଏ ବାବୁ ଟିକେ ଆସିଲୁ ଏପଟେ ଟିକେ ଜଣେ ପିଲା ବୟସ୍କ ଅଛି ଆମେ ଟିକେ ତାକୁ ପଚାରି ନେବା ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ତେବେ ଦେଖିବା ଏଠି ଜଣେ ବାବୁ ଅଛି ଏପଟେ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖରେ ଶୁଣ ବାବୁ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ଆସେ 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 ଟିକେ ଆସେ ନା ସେ ବାବୁ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଧେ ଡରୁଛି ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାକୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ବାବୁ ନିପେଦର ବାର୍ତ୍ତା ନିପେଦର ବାର୍ତ୍ତା ନିପେଦର ବାର୍ତ୍ତା କେଲା ଆମେ ଟାଉନକୁ ଯିବା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି କେବଳ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମେ ବୁଝିବା ତେବେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ତ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଭିରେ ବି ଯାହା ଶିଖେଇବାର ଅଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ ବା କେମିତି ଶିଖିବେ ଦମନର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଇଛି ଏଇ ମୁଭି ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେମିତି ବିଧାନସଭାରେ ଯେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଦମନ ଯେଉଁ ଏମଏଲଏ ଏମପି ମାନଙ୍କୁ ସେମିତି ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଦମନ ମୁଭିକୁ ଯଦି ଗାଁରେ ଦେଖେଇଥାନ୍ତେ ତେବେ ହୁଏତ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା ସେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତେ ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆମ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରିବ ସେ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ।